नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु गतकाली मुझे सहित गोटे भिडियो शेयर करी जोटा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन तो राज्य सरकार तरफ राज्यर समस्त चाषी और भाई भौणी मैंने जो मैंने पूर्वर पीएम किसान योजनार सहायता राशि पाँच वर्तमान जदि आपण मैंने पीएम किसान योजन नुआ आवेदन करने चाहते ताले फार्मर रजिस्ट्रेशन टी आपण मानक पई मैंडेटरी कर जायतिला। या सहित आपण माने देखिथिबे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे मध्य फार्मर रजिस्ट्रेशन को नहीं गोटे अपडेट आसीतिला जो मानक पाखरे फार्मर आईडी नाही बा एग्री स्टॉक रे फार्मर रजिस्ट्रेशन करि नाहंती सेमानकर रेजिस्ट्रेशन जाकि हो नथिला एवं परवर्ती समय सेतरे मध्य आपण मानकु टिके नियमटी बदलै दे जायतिला किंतु फार्मर रजिस्ट्रेशन जो माने करि नाहंती सेमानकु आगामी सीएम किसान एवं पीएम किसान सहित चाषी संबंधी जेकोसी सहायता राशि सुविधा आपण मैंने पाइबे नहीं एने मुझे आपण मानक गोटे अपडेट देइथिली आपण माने मध्य वर्तमान बहुत सारा कमेंट करते जे फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण मानकर हेई नहीं तो से फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण माने करिवे कि नहीं एवं जदि आपण माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करू नाहंती ताले आपण मानकु कोन कोन असुविधा हबो पीएम किसान एवं सीएम किसान आपण मानकु मिलिबो कि नहीं आसंतु से विषय रे आज आउ किछि इंपोर्टेंट अपडेट मु देबी तेणु वीडियो को जमार स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए चैनल को प्रथम थर विजिट करते वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो देखो फार्मर रजिस्ट्रेशन बा आपण माने जानिथिबे एग्री स्टॉक रे हमर गोटे नुआ रजिस्ट्रेशन होउची जो थिरे आपण मानक नाम रे जदि जमी अछि ताहले आपण माने निजर आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लिंक आधार कार्ड सहित लिंक थिबा मोबाइल नंबर को नहीं फार्मर रजिस्ट्रेशन करछन्ती एवं फार्मर रजिस्ट्रेशन केवल सही चाषी और भाई भौणी माने करि पारिबे जो मानक नाम रे निजस्व जमी अछि। तेणु सरकार यहाँ पीएम किसान अलरेडी जाकि इम्प्लीमेंटेशन कर सारी अर्थात पीएम किसान लो समस्त हिताधिकारी जहाँकि फार्मर रजिस्ट्रेशन करने निहाती आवश्यक एवं जो मैंने नुआ करी पीएम किसान आवेदन करुवे से देखिथे जे फार्मर रजिस्ट्रेशन जदि आपण मानक पाखरे नाही बा फार्मर आईडी जदि आपण माने क्रिएट करना ताले नुआ रजिस्ट्रेशन है ना। तो वर्तमान सीएम किसान को नहीं वर्तमान राज्य सरकार वर्तमान चली जाकि गोटे अभ्यंतरीण विचार चली जे सीएम किसान यही नियम सरकार लागू करने जाउछन्ती अर्थात सरकार नियम अनुसार जो माने प्रकृत चाषी रही फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण माने जदि करिवे ताहले जाई आपण मानकु विभिन्न प्रकार सरकारी सुविधा मिलिबो। तेणु फार्मर रजिस्ट्रेशन जो चाषी भाई भौणी माने करि नांती वर्तमान प्रत्येक पंचायत रे जो माने रहिचंती VLW रहिचंती सेमानकर काम आपण मानकर फार्मर रजिस्ट्रेशन जोटा कि त्वरान्वित करुचंती एवं एनेई मध्य सेमानक पाखको नोटिस आसी सारिची ए विषय मध्य मु पूर्वरु आपण मानकु कहिची किंतु आपण मानकु जोटा कि सीएम किसान पई फार्मर रजिस्ट्रेशन टा वर्तमान कंपलसरी करा जाय नै किंतु खूब जल्दी एटा आपण मानकर कंपलसरी हेइ जिवो समस्तंकर फार्मर रजिस्ट्रेशन नियाती करिबा आवश्यक। या सहित फार्मर रजिस्ट्रेशन करिबा बेले आपण माने मने रखिबे जो जो सब प्रॉब्लम होउची जेमिति कि आपण मानकर निज नाम रे जमी नाही तेणु यही सबू समस्यार समाधान वर्तमान सुधा ठीक भाव में हो पार नहीं किंतु सरकार चाहूँगी समस्त हिताधिकारी फार्मर रजिस्ट्रेशन हो एवं जो माने योग्य चाषी से माने केवल आमर पीएम किसान एवं सीएम किसान लाभ पातु। तेणु फार्मर रजिस्ट्रेशन जदि आपण माने करि नाहंती एवं आपण मानक नाम रे जमी अछि ताले निहाती आपण माने यथा जल्दी बा यथा शीघ्र आपण माने फार्मर रजिस्ट्रेशन करई दियंतु एवं जो मानक पाखरे जमी नाही बापा बा जेजेबापा नाम रे जमी अछि सेटा मध्य आपण माने चेष्टा करंतु खूब जल्दी केमिति आपण माने निज नाम रे ट्रांसफर करि पारिबे जहाँ द्वारा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण मानकर इजिली हेइ पारिबो। आपण माने पीएम किसान सीएम किसान एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा भली समस्त सरकारी सुविधा मध्य फार्मर रजिस्ट्रेशन थिले करि पारिबे। तो आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे हमर वर्तमान रजिस्ट्रेशन करने नहीं ताकू नहीं आपण मानकर कृषि समृद्धि हेल्पलाइन लो जो नंबर अच्छी तांको सहित डिटेल्स आलोचना कला परे तांकर कौन रही उत्तर आपण माने भल भाव में शुणु जहाँद्वारा कि आपण मानक मनरे जो कन्फ्यूजन रही जाकि दूर हो जे फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं सीएम किसान एवं पीएम किसान सहित कौन लिंक अच्छी यहाँ आपण मान करवा उचित कि नुहे। नमस्कार आज्ञा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन को स्वागत आप चाष संबंधी जानि पारे कि नमस्कार मैडम आज्ञा प्रश्न कौन रही कहतु मैडम ये फार्मर रजिस्ट्री को नहीं किसी डाउट थिला मैडम आज्ञा कौन जानिया को चाहछंती तो मैडम वर्तमान फार्मर रजिस्ट्री कौन समस्त फार्मर करिया पई निहाती जरूरी सर फार्मर रजिस्ट्री होची जो माने पीएम किसान पाउछंती बा एबे करिवे
ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ହଁ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ସୂଚନା ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନରେ, ତ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଜମି ଥିଲା ମୁଁ ସେଇନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ। ଆଜ୍ଞା। ତ 2019 ପରେ ମୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବାପାଙ୍କ ନାଁରୁ ମୋ ନାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ତ ବାପା ସାର୍ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ପିଏମ୍ କିଷାନଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ନିଜ ନାଁରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କରିଦେଲି, ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିକି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ହଁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2019 ପରେ ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍, ପଡିଯିବେ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ସେ ଉପରେ କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗୁ ହବ ଅଲରେଡି ଆମର ସିଏସସି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖଉଛି ଯେ 2019 ମାନେ ପରେ। ଯୋଉମାନେ 19 ପରେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିଲେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଫାର୍ମର ଆଜ୍ଞା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଏମ୍। ସାର୍ ଯୋଉଟାରେ 1900 ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରେ ଥିବ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା। 2019 ପରେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ସେ ବିଷୟ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି 20 ଆଉ 21 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ? ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଡବଲ ଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଯୋଉ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଡବଲ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯୋଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତ ସିଏମ୍ ଆଜ୍ଞା କିଷାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହବ। ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ VLW ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଗାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କମ୍ପଲସରି କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କରିନବାଟା ଭଲ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହବ, ଆଗକୁ ସରକାର କିଛି ରଖିକି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ରଖିକି ଯେହେତୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଆପଣ ସେଇଟା କରିନେବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, କୃଷି ଜମି ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।